बंद हेउ नाही गो हत्या बढ़ेबारे लागिछि गो हत्या भरोसा ठारू 150 किलो गो मांस जबत जय श्रीराम ध्वनि रे मांस चालानकारी को 6 किलोमीटर रास्ता रे चलाई खलिकोट थाना रे जिम्मा देले बजरंग दल तेरे खलिकोट अबकारी विभाग कर्मचारी माने बेआईन मद चालाण हेउतुबा संदेह रे खलिकोट थाना भरोसा ग्राम निकटरे एक स्कूटी को अटक रखी सेही गाड़ी रो डिकी ओ साथी रे धरिथिबा एक बड़ चमड़ा बैग को जांच कला बेले सेथिरे पॉलिथिन रे पैक होइथिबा गोमांस थिबा जानि पारिथिले तेबे एही खबर खलिकोट बजरंग दल कर्मी मानक पाखरे पहुंचीबा परे बजरंग दल कर्मी माने भरोसा ग्राम रे पहुंची गोमांस बोझे स्कूटी सहित संपृक्त मुस्लिम संप्रदाय रो गो चालानकारी को भरोसा ठारू रास्ता रे प्राय 6 किलोमीटर चलाई खलिकोट थाना रे पहुंचाइथिबा जणा पड़िछि। तेबे मुस्लिम गोमांस चालानकारी मुस्लिम युवक गोमांस चालान करुवा स्वीकार करने सह तार नाम असलम खान बोली प्रकाश करने सहित तार घर जटणी बोली प्रकाश करिछि। तार बयान रे कहिछि से जटणी राजा बजार रो मुन्ना खान ठारू गोमांस किलो 100 टंका रे आनी ब्रह्मपुर खोड़ासिंगी अंचल रे छोट पिला माननकु पाखरे रखी पाठ पढ़ाउतुबा जने मुस्लिम महिला को 120 टंका रे बिक्री करुतुबा नै एक चांचल्यकर बयान देछि। आक्रम खान जटणी या कौन नहीं क्या सुनो गवर्नमेंट कौन अंतल जटणी कोडी नौतल बारंपुर नौतल ये दोतल काटी गवर्नमेंट मनु खा अरे कोडी कर जटणी राजा बाजार कोडी नौतल बारंपुर खोड़ा सिंह नौतल केते किलो थिला मांस तो जस्तल 45 किलो थिला केतरा दे किलो आनलो सेटू 100 टका दे एट केते बिकी दान 120 तमे हिंदूटी मुस्लिम ना मुस्लिम कौन भाई गवर्नमेंट पड़े असुविधा था पड़े बरमपुर क्या दौर मैडम को दूसरी खोड़ा सिंह मैडम ना कौन ना जानी होटेल नहीं गरीब पिला रखी पाठ पढ़ू गरीब पिला गोमांस दौरान पाठ पढ़िया रखिकी कहीपर तुम कौन जान केत गोमांस थरे देथली एथर दुथर तेबे खलिकोट सहर रे थिबा गुंडीचा पड़िया रे बहु युवक मुस्लिम युवकों को निस्तुक माड़ मारिथिबा बेले पवित्र कार्तिक मास पंचुक और बड़ एकादशी रे खलिकोट भली एक मंदिर मालिनी सहर रे गोमांस बिक्री घटना बहुत हिंदू धर्मावलंबी लोकों को आघात देवा सहित एहार निरपेक्ष तदंत करी गोहत्या और मांस बिक्री को रोकिबा पाई दावी करिसंती। सेपरि बजरंग दलर सभापति संतोष कुमार मिश्र और संयोजक लक्ष्मीकांत महापात्र घटनार तीव्र निंदा करिसंती। मो ना लक्ष्मीकांत महापात्र बजरंग दलर मु संयोजक आज्ञा देखु आज हूँ माने बड़ एकादशी भगवानंकर माने महान निर्जल एकादशी एकादशी रे माने आमर से जो भाई आम धरीचु सी हूँ मुस्लिम तांके निजर भी माने परिचय देइचंदी सी खोर्धारू कौन राजा बजार ना कौन अच्छी सेठू माने गो माता को सेठू काटिकी बरहमपुर धरिकी जाऊे आज्ञा देखु ये जो प्रकार माने पार्सल करिसेंती किलिकिया जरी माने एजा भी आमर ऑल गंजाम रे भी पार्सल होउची होटल बाड़ी रे भी किलिकिया जरी रे माने मटन भाबिकी भी ऑल ओडिशा रे पार्सल होउची किंतु आपण देखंतु निजे भी देखिदिबे जो किलिकिया जरी प्राय किछि नहले गोटे 150 पैकेट अछि ता अर्थ ये प्रत्येक ऑल ओडिशा रे आगे पार्सल करछन एबे जो सी बरहमपुर आमर जाउथिले गंजाम आस्थिले प्रत्येक होटल सहित डील रखुचंदी आ गोटे आज्ञा वर्तमान बीजेपी सरकार आसिला सी कही जे राम राज्य ओडिशा हम
କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଗୋମାତାର ଚାଲାଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 1.5 କିଲୋ ହେବ, ସମୁଦାୟ 1.5 କିଲୋ ହେବ। ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଖଲିକୋଟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସଂସଦ ସଦା ଯଥା ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଖଲିକୋଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ସ୍କୁଟିରେ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋ ହେବ କି ଅଧିକ, କୁଇଣ୍ଟାଲଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖି ତା ଡିକିରେ ରଖି କଟାକଟି କରିକି ଇଏ ଧରିକି ଯାଉଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଖଲିକୋଟ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ଇନପ୍ୟୁର ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଆଇଡି ଲିକର ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ, ଡାଉଟ୍ରେ ଆକୁ କାଳେ ନେଉଥିବ ବୋଲି ମଦ ତାକୁ ଧରିଲା ଦେଖିଲା ସବୁ ମାଂସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଖବର ପାଇକି ସେଠି ଗଲୁ। ସେଠି ଆମର ଭରସା ପାଖରେ ଥିବା ଶଙ୍ଖରେ ଭରସା ଗାଁ ଲୋକ, ଖଲିକୋଟ ଗାଁ ଲୋକ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ RSS ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯାଇକି ତାକୁ ଡିଟେନ୍ କଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଏ ସବୁ ଗୋରୁ ମାଂସ ସିଏ କାଟିକି ଧରିଛି, ପୁରା ପଲିଥିନରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଧରିଛି। ତା ମୋବାଇଲ କି ଘନ ଘନ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟେ କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଯେ ଗୋସ୍ ଜ୍ୟାଦା ହड्डी କମ୍, ଜଲ୍ଦି ଲା, କେଉଁଠି ହେଲୁଣି, କେମିତି ହେଲୁଣି। ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲା ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲୁ କି ହଉ ଧରିକି ଆସେ ଜଲ୍ଦି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ହେଲେ ଇଏ ଅନବରତ ଏ ବେପାର କରୁଛି। ଏଇ ଗୋରୁ କେଉଁଠୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ କଟାଗଲା, କିଏ କାଟିଲା, ତାକୁ କିଏ ଦେଲା, ଇଏ କେଉଁଠି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଏ ମାଂସ ସବୁ କେଉଁ ହୋଟେଲ ଯାଉଛି, କିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ସବୁ ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋମାତାର ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା, ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରୁ ଏମାନେ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଗୋମାତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମୀ ଯିଏକି ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା, ଆ ପଛରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, କାଟିକି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେପାର ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତରେ ଶୀତଳତା ଦେଖାଯିବ, ଆ ପଛରେ ଥିବା ବା ଆକୁ କର୍ମରେ ଲଗାଇଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋ ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋରୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଏ ବେପାରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନ କରିକି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯିବ, ତେବେ ଆମେ ଖଲିକୋଟବାସୀ ତଥା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସିଦ୍ଧରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଗନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ।